Yeah, thank you, Sarah, and welcome everybody. I want to mention that this event is co-sponsored by several groups, as Sarah mentioned, but particularly the Human Rights Program here, that is a new initiative on campus that is calling attention to this topic. The Department of Gender and Women's Studies, and other organizations here in town like MATC and Edgewood College and the Dane County chapter of the United Nations. So it's joined forces with many to host Juanita. Juanita is a lawyer and activist, and she has been one of the leaders of the women's movement in Nicaragua. She was with the Red de Mujeres contra la Violencia, the network of women network of women against violence, and also has been the executive director of the independent women's movement in Nicaragua. And she has years of experience in this topic. We're very happy that she's here with us. So I'm going to pass the table to Juanita. She's going to give the talk in Spanish. I'm going to translate, so you can sort of go after you speak something, I'll translate it. Okay, Juanita, thank you. Gracias por participar en mi conferencia. Bueno, he preparado unas líneas para tratar de centrar algunas ideas alrededor de la situación de los derechos en mi país, particularmente los derechos de las mujeres. Yeah, I have prepared some notes to talk about some lines and the situation of women in my country. Pero siéntanse en la libertad después que hable sobre algunos aspectos que ustedes pueden preguntarme cualquier aspecto que consideren de interés. But feel free to ask any questions as I give the presentation. Bueno, Nicaragua ustedes saben, es uno de los está ubicada en Centroamérica y es el país que tiene de Centroamérica mayor extensión territorial. Nicaragua is a country in Central America and it's the country with the largest territorial extension. O sea, vivimos 6 millones de habitantes. Yes. De ellas, el 52% de la población somos mujeres. It has 6 million inhabitants, 52% are women. En los últimos 50 años hemos enfrentado distintas crisis políticas, económicas, hemos enfrentado desastres naturales y en la búsqueda de la libertad nos ha tocado transitar por distintos regímenes. The country has faced in the last 50 years political crisis, economic crisis, natural disasters, and in the search for liberty and democracy, they have had to go through different... Sí, hemos transitado por dictaduras, por revoluciones, guerras civiles. They've gone through dictatorships, revolutions, civil wars. Entonces, hablar del Estado democrático, de derechos para las mujeres y respeto de las libertades individuales podría decirse que son paradigmas de los siglos pasados. Pero en el caso de mi país, solo hablar de democracia todavía constituye un reto inalcanzable en el siglo XXI. So to talk about the democratic state or rights for women and respect for individual liberties, we could say that these are paradigms of the last century. But in the case of Nicaragua, just to talk about democracy is still a challenge in the 21st century. Las mujeres nicaragüenses no hemos sido espectadoras de todas estas crisis en mi país. Al contrario, hemos sido protagonistas y hemos sido agentes de cambio. In this difficult journey, the Nicaraguan women have not been only spectators, but they have been protagonists and agents of change. Durante la dictadura militar, las mujeres se integraron a las guerrillas, organizaron la población, hicieron acciones de resistencia en sus comunidades, lucharon con las armas junto a los hombres, y al triunfo de la Revolución Popular Sandinista fueron las primeras en encabezar la gran cruzada de alfabetización que redujo las cifras de analfabetismo. During the years of the military dictatorship of Somoza, the women joined the guerrillas, they organized the people,
They had resistance actions in their communities. They fought with their arms together with the men. And at the triumph of the revolution, the popular Sandinista revolution, they were the first to have the alphabetization, the literacy campaign that reduced the illiteracy rate in Nicaragua. La revolución en su proyecto libertario prometió en su programa la emancipación de la mujer. Sin embargo, el machismo enraizado en la cultura política nicaragüense negó la posibilidad de alcanzar mayores avances en materia de igualdad de género. The libertarian project of the revolution promised the emancipation of women. However, the machismo, sort of rooted in the political culture of Nicaragua, denied the possibility to reach more successes and advances in the gender equality. Sí, la elaboración de la nueva constitución política, que fue en 1986, significó la mayor oportunidad de las mujeres organizadas para reivindicar y asegurar derechos. Se organizaron cabildos de consultas para incidir en las normativas constitucionales encaminadas a reconocer la igualdad de derechos y garantizar la vida libre de violencia y sin discriminación. The new political constitution of 1986 meant more opportunities for women to organize to assure their rights, and they organized local consultative bodies to change the constitutional norms, heading toward recognizing gender equality and to guarantee life free of violence and discrimination. Sí, esta nueva constitución permitió promover leyes y reformas importantes en materia de familia, tales como el divorcio por voluntad de una de los cónyuges, la creación de mecanismos para asegurar las pensiones alimenticias de los hijos y las hijas, y se reguló de manera más equitativa la crianza de los hijos y la tutela compartida entre hombres y mujeres. The new constitution allowed laws and reforms that were important in matters of family, such as the divorce by common agreement of one of the members of the couple, the creation of mechanisms to assure food pensions for the children, and the more equitative regulation of the raising of the children and sharing tutela, custody. El desarrollo del movimiento social de mujeres visibilizó las demandas de igualdad de derechos. Esto implicó muchos riesgos para el liderazgo político de las mujeres en el contexto de la revolución, y demandas que eran legítimas, como la despenalización del aborto y la sanción ejemplar de la violencia doméstica y sexual, fueron debates que implicaron persecución política a líderes, mujeres, y muchas de ellas fueron estigmatizadas como desviadas ideológicas, agentes del imperialismo norteamericano, o estigmatizadas como contrarrevolucionarias. The development of the social movement among the women made visible the demands for equality in rights, but this also meant many risks for the political leadership of the revolution and the legitimate reivindications, such as the decriminalization of abortion and the sort of punishment against domestic and sexual violence. And all these were debates that implied political persecution of the leaders, so that they were stigmatized as ideological or agents of the North American imperialism or counter-revolutionaries. Sí. La guerra civil contra la revolución, los autoritarismos y la falta de garantías para el ejercicio de la libertad, sumado a esto las consecuencias de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, profundizaron la crisis interna y posteriormente la finalización del proceso de la revolución sandinista. The civil war against the revolution, the authoritarianism and the lack of guarantees for the exercise of liberties, all these sort of meant to the Cold War between the United States and Russia,
they deepened the internal crisis and the final process of the Sandinista revolution. En 1990 fue el voto mayoritariamente femenino el que pone fin a la guerra y abre el paso a un proceso de pacificación para restablecer el camino hacia la democracia. Fue el liderazgo de doña Violeta Barrios de Chamorro el que facilitó el cumplimiento de los acuerdos de paz y el inicio del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. In 1990, the vote, mostly from women, that's what ends the war and opens a pacification process to reestablish the road towards democracy. And thanks to the leadership of Violeta Barrios de Chamorro, that facilitated the agree with the peace accords and opened the process of strengthening the democratic institutionalization. Sí, en este periodo el movimiento de mujeres proclama su autonomía y reivindica una agenda propia demandando derechos para las mujeres. In that period, the women's movement proclaims its autonomy and reivindicates an agenda, their own agenda, demanding rights for the women. Entre 1992 y el año 2000 se logran reformas importantes para sancionar la violencia contra las mujeres. Se modifican delitos como la violación, el abuso sexual, la explotación sexual, el acoso sexual. Se establecen medidas de protección a víctimas. Between 1992 and 2000, important reforms took place to go against the violence against women and codify some crimes such as rape, sexual abuse, sexual exploitation, sexual harassment, and they establish other measures of protection against the victims. En el ámbito estatal se crea en la policía las comisarías de la mujer y la niñez como órganos especializados para la atención a víctimas de violencia de género. Se establecieron mecanismos de coordinación interinstitucionales para el diálogo y acciones conjuntas entre el Estado y las organizaciones de mujeres, mediante el cual se elaboró un plan nacional de lucha contra la violencia intrafamiliar y sexual que definieron políticas y normas de atención especializadas e intersectoriales y se crearon protocolos de atención para personal del sistema de justicia y de salud pública. At the state level, it created the police, special police force for women and children as specialized entities for the attention of the victims of gender violence. They also established mechanisms of interinstitutional coordination to establish dialogue and joint actions between the state and the women's organization. And there was a national plan of against sexual and domestic violence that defined the politics and norms of attention, special attention, and also created rules for the judicial and public health system. Entre el 2011 y el 2006 inicia un proceso acelerado de deterioro del sistema democrático, donde los líderes de los partidos mayoritarios, el Frente Sandinista y el Partido Liberal, acuerdan la división de cuotas de poder en las instituciones estatales, realizan reformas en materia electoral. Todos estos acuerdos sobre la base de garantizarse la impunidad de ambos líderes por los delitos que han sido cometidos. Daniel Ortega, de violación sexual a su hija adoptiva, Soylamérica Ortega Murillo, y Arnoldo Alemán, es denunciado de corrupción y malversación de fondos públicos recibidos para la reconstrucción del país después del devastador huracán Mitch en 1998. Between 2001 and 2006, started an accelerated process of deterioration of the democratic system, where the leaders of the major political parties, the FSLN, the Frente Sandinista de Liberación Nacional, and the PLC, they agree on a program for power sharing in the state institutions, and they establish
reforms, electoral reforms, and all these accords just to try to guarantee their impunity of all the leaders for the crimes that they had committed. Daniel Ortega of sexual rape against his adoptive daughter, Zoraida Ortega Murillo, and Arnoldo Alemán of corruption and misuse of funds, public funds received for the reconstruction of the country after the Hurricane Mitch in 1998. Durante las elecciones del 2006, el Frente Sandinista, con sus votos en la Asamblea Legislativa, elimina la excepción del aborto terapéutico que permitía la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre o para evitar deterioro en la salud por riesgos obstétricos. Se negocia sobre la vida de las mujeres en una estrategia de acercamiento de Daniel Ortega a las jerarquías religiosas, que siempre se proyectaron como detractores de su liderazgo. Es importante destacar que el líder Daniel Ortega, como candidato a presidente, basa su campaña en el perdón y la reconciliación, contrae matrimonio católico con su pareja Rosario Murillo y establece alianzas con el cardenal Miguel Obando y Bravo. During the elections in 2006, the FSLN, with its votes in the Legislative Assembly, eliminates the exception for the abortion in case of health that will allow to save the life of the mother or to avoid health risks to the mother. And they also negotiate with the life of women in a strategy of bringing together Daniel Ortega to the religious hierarchies that they always were against his leadership. It's important to say that the leader Daniel Ortega, as a candidate for the presidency, he based his campaign in the forgiveness and reconciliation. And he marries in a Catholic ceremony with with Rosario Murillo couple, and established an alliance with Cardinal Miguel Obando y Bravo. Con la llegada al gobierno del Frente Sandinista se interrumpe el proceso de fortalecimiento democrático e inicia el desmantelamiento del Estado de Derecho y por ende se interrumpe el camino de consolidación del sistema democrático. With the arrival to the government of the Frente Sandinista, the process of democratic strengthening is aborted, is interrupted, and the process of taking apart the rule of law of the state, and it's interrupted the road to the consolidation of the democratic system. La afectación en materia de derechos a las mujeres la puedo destacar en los siguientes aspectos. How this has affected women's rights, I will summarize that in the following aspects. Desmantelamiento del sistema de atención especializado para víctimas de violencia de género. Taking apart the system of specialized attention for the victims of gender violence. La ruptura de mecanismos de participación ciudadana, diálogo entre organizaciones de mujeres y el Estado. The breakdown of the mechanisms of citizen participation and dialogue between women's organizations and the state. Actos de persecución política e intentos de criminalización a líderes feministas y organizaciones de mujeres. Political persecution and attempts to criminalize women leaders and women's organizations. Hostigamiento a cooperación internacional para obstaculizar la entrada de fondos de apoyo a programas de derechos humanos y gobernabilidad. Harassment of international cooperation to obstruct the receiving funds of support and programs for human rights and governance. Instrumentalización de la imagen de la mujer para falsear la realidad de los derechos de las mujeres. Un ejemplo de esto es que actualmente tenemos el mayor índice de mujeres ocupando cargos públicos, el 48%. Instrumentalization of the image of the women to falsify the reality of women's rights
One example of this is that currently we have the largest index of women occupying public positions, about 48%. En el 2012 se logró la aprobación de la primera ley integral contra la violencia hacia las mujeres, Ley 779, en la cual se definen políticas públicas para atacar las causas culturales del machismo. Se sanciona la violencia tanto en el ámbito público como privado, mediante la creación de nuevos delitos derivados de la violencia, de las violaciones a derechos en el ámbito de la violencia de género, como el femicidio, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, secuestro de hijos e hijas, violencia en el ejercicio de la función pública y la obligación de la denuncia del acoso sexual. In 2012, the first integral law against violence against women is the law 779, in which it was defined as public political strategies to attack the causes of cultural roots of machismo, to define the violence in the public and private mediums, like the creation of crimes from violations to the rights of women, like femicide, psychological violence, patrimonial violence, economic violence, kidnap of children, and the violence in the exercise of public function, and the obligation to denounce sexual harassment. Actualmente estamos batallando contra un reglamento emitido ilegalmente por el presidente Ortega, a través del cual se pretende cambiar el objeto de la Ley 779. Se define un enfoque tradicional al proteger la institución familiar por encima de los derechos de las mujeres. Reduce el ámbito de aplicación de los delitos al privado y a las relaciones de pareja y crea mecanismos institucionales a nivel comunitario para atender la violencia mediante la figura de las consejerías familiares, donde se integrarán a funcionarios gubernamentales y líderes religiosos para prevenir la violencia, entre comillas, y a partir de la promoción de la reconciliación y el perdón. Currently, we're fighting a rule that was illegally proclaimed by President Ortega, through which they attempt to change the objective of the law 779 and define a traditional focus to protect the family institution above the rights of the women, and reduce the application of the punishment in the private sphere and the relations among the couple. And it creates mechanisms, institutional mechanisms at the community level to respond to the violence through the figure of the consejerías familiares. It's like counseling, family counseling, where it's integrated, where there are public officials and religious leaders to prevent the violence, in quotes, through the promotion of reconciliation and forgiveness. A manera de síntesis, quiero exponer las realidades y contradicciones que vivimos en mi país. La primera, As a conclusion, I want to present the realities and contradictions in my country. la penalización total del aborto, que significa que somos uno de los 7 países de América Latina que tienen leyes de penalización total. Esto disminuye la condición humana de las mujeres porque pone en discusión el derecho a su propia vida. Muerte de mujeres y significa la maternidad forzada por embarazos producto de violaciones, particularmente con las niñas. The first one is the total penalization of abortion. Nicaragua is one of the 7 countries in America that has laws of total penalization, and this diminishes the human condition of women because it puts under discussion the right to their own life. It causes
the death of women and forced maternity through, well, resulting from pregnancies resulting from rape. 1 millón de nicaragüenses se encuentran que consideren de interés. But feel free to ask any questions as I give the presentation. Bueno, Nicaragua ustedes saben, es uno de los está ubicada en Centroamérica y es el país que tiene de Centroamérica mayor extensión territorial. Nicaragua is a country in Central America and it's the country with the largest territorial extension. O sea, vivimos 6 millones de habitantes. De ellas, el 52% de la población somos mujeres. It has 6 million inhabitants, 52% are women. En los últimos Lawyer and activist, and she has been one of the leaders of the women's movement in Nicaragua. She was with the Red de Mujeres contra la Violencia, the network of women network of women against violence, and also has been the executive director of the independent women's movement in Nicaragua. And she has years of experience in this topic. We're very happy that she's here with us. So I'm going to pass the table to Juanita. She's going to give the talk in Spanish. I'm going to translate, so you can sort of go after you speak something, I'll translate it. Okay, Juanita, thank you. Gracias por participar en mi conferencia. Bueno, he preparado unas líneas para tratar de centrar algunas ideas alrededor de la situación de los derechos en mi país, particularmente los derechos de las mujeres. Yeah, I have prepared some notes to talk about some lines and the situation of women in my country. Pero siéntanse en la libertad después que hable sobre algunos aspectos que ustedes pueden preguntarme cualquier aspecto. 50 años hemos enfrentado distintas crisis políticas, económicas, hemos enfrentado desastres naturales y en la búsqueda de la libertad nos ha tocado transitar por distintos regímenes. The country has faced in the last 50 years political crisis, economic crisis, natural disasters, and in the search for liberty and democracy, they have had to go through different... Sí, hemos transitado por dictaduras, por revoluciones, guerras. Yeah, thank you, Sarah, and welcome everybody. I want to mention that this event is co-sponsored by several groups, as Sarah mentioned, but particularly the Human Rights Program here, that is a new initiative on campus that is calling attention to this topic. The Department of Gender and Women's Studies, and other organizations here in town like MATC and Edgewood College and the Dane County chapter of the United Nations. So it's joined forces with many to host Juanita. Juanita is